Ito. Ha? Ito. Why? Ito. Madamot na kung madamot. Basta amin. What letter? Uy! Good naman! What letter? Ay! Yay! Anong letter ito? Very good! Ito, anong letter ito, be? Yay! Anong letter ito? Letter? B! Very good! Letter? Letter? Very good! Letter? Letter? Ano letter ito? Ha? No? Yay! Ano letter ito? Oh, very good! Letter ito? Very good! Ito, anong letter ito? Yay! Anong letter ito? Very good! Ito, anong letter? Very good! Letter? Yay! Letter? Kasi, galing nga. Ito. Hahalagahan. Galing nga. Ito. Oh. Galing nga. Ito. Hey. Galing mo na. Ito. Ay, Larka na yun. Oh, ito. 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 Ito, dito pala. Hey. Kaya pala. Iba pala. Ito. Dalyo. Ano yan? Ito. Eh, pala. Ito. Ha? Ano daw yan? Hey. Galing nga. Hey. Galing yung number. Ito. Galing nga. Ito pa. Ito. 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 Ay! Yay! Ano yan? Ito. Ito. Yung S, hirap sa picture. Ha? Yung S eh. Yay! Galing nga. Ito. Yay! Ito. Galing. Ito. D. Yay! Ito. Ito. D. Galing nga. Yay! Ito. Ito. L. Yay! Ito. Ito. D. Yay! Ito. Ito. Ano to? Ha? No! Hindi. Ano to? E. Elephant daw. Elephant. Ano number to? Ano Ito number? na. Ano number to? Yay! Ano nga. number? Ano number? Ano number to? Yay! Ano number? Ano number to? Ito. Yay! Ito. Ano number to? Number? Number? Ito. Chinelas daw doon ka. Yan. Number? Yay! Ang number Ano yan. number to? Yay! Ito. Ano number to? Yan. Number? 7. Very Daw. good. Galing nga. Ano Iba, shape to? iba. Ano shape? Circle. Very good. Ito, anong shape to? Yan. Very good. Ito, anong Yan. shape to? Very good. Galing Ito, nga. anong shape to? Triangle. Very good. Ito. Yan. Square. Very good. Letter. Letter. Very good. Ito. Number. Very good. Letter. Z. Very good. Letter. Y. Very. One. Five. Six. Ano sila sa six? 7. Sila sa 7. 8. 9. Yay!
Car. Car yun. Game. Game. Lagay mo na. Sheep. Sheep ba yan? Uy, very good sheep na. Isa pa. Get pa. Dali, gawa pa dun. Get mo. Ano yan? Sailboat. Ano pa? Oh. Train. Oo, train yan. Oo, train. Lagay mo na yung train. Yan. Balik ko. Ito. Yay! Clap! Yay! Asan yung cat? Turo mo. Dali, turo mo yung cat. Turo mo, nak. Ay, yung dog, yung dog. Saan yung dog? Oh, yung dog. Yan. Oh, saan yung cow? Saan yung cow? Very good. Oh, asan ang snake? Snake. Oh, very good na naman very good. Oh, yung cat, baby, yung cat. Cat. Asan yung... Yan, galing Oh, asan ang horse? Saan yung horse? Wow, very good. It's yung chicken. Wow, galing. Oh, asan yung goat? Goat. Very good. Oh,